आदिवासी संस्कृति साहित्य परंपरा को बजाय रखि मार्शापाल सरकारी प्राथमिक विद्यालय पाखापाखि 100 रु अधिक छुआ पाठ पढ़ुଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ विगत 5 वर्ष ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁର୍ମୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ। ଆପଣ ନା ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁର୍ମୁ। ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଛୁଆ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି 117 ଅଛନ୍ତି। ଆଗରେ ହେଉଛି 90 ପିଲା ଥିଲେ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 117 ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସରକାର ଦେଇଛି ଏ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଛି କି? ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳ ମିଡ଼ିୟମ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଫେସିଲିଟି ମିଳିନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମର ହେଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ଅଲଚିକି ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ ଆଉ। अच्छा ये जो बहीपत्र एवं ये जो लाइब्रेरी अभाव अच्छी होची बाउंड्री भी ठीक से नहीं तो सरकार को नजर ठीक आप पड़े तो ये आप दाबी कौन रहा सरकार ମୁଁ ତ ଏଇଆ କହିବି ସରକାରଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ କି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦରକାର ଯେଉଁଠିକି ଛୁଆମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ସେଠୁ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ହେଉଛି ସରକାରକୁ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। धन्यवाद आम पाखे अच्छा वरिष्ठ बुद्धिजीवी ए अंचल सरकार को जब कहवाई चाहिए सरकार को कहवाई चाहिए ये तो से मैडम जहाँ कहले गोटे लाइब्रेरी निहाती आवश्यकता अच्छी छुआ मान पाठ पढ़ाई बहीपत्र आवश्यकता अच्छी से भाषार बही तो आप कहतु आउ कौन रही तो बाउंडरी ना सुरक्षा भी ना तो सरकार को ये शिक्षा विभाग को जनवाई कौन सरकार को निवेदन करूँ जे आम किपरि भाव सरस सुंदर करें आम भाषा अलचिकी भाषा नियुक्ति देने बहुत अति गरीब छुआ मैंने स्वतंत्र लाइब्रेरी आम दरकार बही रहा दरकार से जमी फ्री अफ कस्ट सब बही पाइपर आसिक ये पढ़े एवं आम छुआ गत वर्ष कम थे 170 तेणु मुझे भावुँ आम पिला आगक आगक 100% प्रत्येक प्राय लिटरेसी जमी आम साक्षरता चलती ओडिया सान्ताळ भाषा निश्चित माने उपस्थिति जाहिर करेंगे सब पिला शिक्षित। धन्यवाद मु अनुरोध करी आम ओटीएन टीवी कैमेरामैन धनु माझी को सी बर्तमान देखेबे ए विद्यालय परिवेश को केमिति असुरक्षित अवस्था अच्छी एटी जदि गोटे गछ काटी दिया से गछ भी एवं पड़ी ये बाउंडरी सुरक्षा नहीं आप देखो गोरु गाई छेली सब ये पशि आसुँच कितु ये 117 छुआर भाग्य भविष्य निर्धारण करने जातिर उन्नति करने आदिवासी जाति अलचिकी भाषा को उन्नत करने जो शिक्षार ये अभाव रोचे जो शिक्षक नहांती परिवेश अत्यंत निंदनीय जहाँ भी कहते तेणु आम निश्चित भाव पुनर्बार आम अनुरोध करूँ आम राज्यर मुख्यमंत्री श्रीयुत मोहन चरण माझी को जे कि ए जिलार पुओ आउ ए माटीर पुओ आउ ए आदिवासी श्रेणी पुओ ताको आम निवेदन करूँ ए स्कूल प्रति नजर पड़ू। धन्यवाद।